Lasset, kalau tidak ada yang Johnny Bangge, happy. तो सोना लगे चुखाड़ ले फाके लगे Mana ada laga bunaya budang. और अभी ये है दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन देख सकते हैं दोस्तों स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन देख सकते हैं अलग अलग मॉडल दिखा रहे हैं कि हम लोग का कार्बी ट्रेडिशनल हाउस और ये कौन सा मॉडल है दोस्तों यहाँ पर लिखा है लमतासान हबीबी Pramerta इस तरफ है दोस्तों गाइडर Labang so puta nang kan pacini duni mah. Itu nangke non paklang mangke karbi lampen kusan so tara sini lawasi paklang wali sampai dai paklang mangke karbi lampen itu Asia chapter 1 lo grammar lampa sampai lamake lamta kusi kudam pada part of speech kusi kudam lo so part of speech mangke karbi penbala mangke paklang men benar pulau sai klar paklang nam jadi bahasa English dan kudam the noun pronoun verb adverb adjective preposition conjunction interjection kusi English kan dulu pun saya karbi pendak tu dah paklang pun. Si garden बनाए दे ले di park. Garden mana ke satu attraction cari dong kalau sampai deh sampai tak ke kau ganti pot. Sampai cari kolong paklang. Grammar Lamtasam bu bangke grammar है ला अबीरी मने ला पार्क है ओके lahai model bangke lahon ning kiri pe napak lang yan oh metang sih kalau pakai das traditional paklang kon la bangke itu kai long so tidak kau sih long so prang kini kau sih klaim kon mah nah sabtu aku tak paklang kon itu ornamen deh laga bila teling koton hak hai lo amen hai bang ke lagi roy ये बेटा लो सर बेटा मिसाल karbi lama pakai lingjen example English pun pakai gender pusi kudam dam lah gender pusi tapi karbi lama pakai lingjen pusi kudam lah pakai asal satu taksi karbi English pun tak four types do so si karbi tak four types ni pun lah pakai pilingjen polo pilingjen mana feminine and polingjen mana muscular ini lah muscular mana dia lagi pilingjen lah pakai neutral gender and kilingjen mana lah pakai common gender tak pasti kudam दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसा लगा आप लोग इतना खूबसूरत मॉडल है और ये है दोस्तों हम लोग का जो ह्यूमन पिकॉक देख रहा है अंदर भी है दोस्तों चलिए इस तरफ थोड़ा देख के और इस तरफ फिर आता हूँ
ये हाँ अभी इसको काउंट करेंगे तो 7 आएंगे। क्या चीज़ है यार। By counting also and by playing also there is answer. Take it out. Take it out. No. Out there. Take it out. मैजिक बुक Count it. How much? 7. So you teach small things like this. Okay. Then they will understand better. Wow, semua apa lumiu itu? Kami ada. सर मैजिक बुक के अंदर में क्या है? मैजिक बुक के अंदर में नंबर्स है और यहाँ पर मैजिक है। अच्छा जैसे कि ये नंबर्स हो गया, तो अभी हम लोग जैसे कि इवन और प्राइम नंबर्स असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये इवन नंबर का चार्ट है। हाँ। जैसे ही हम पुट करते हैं हमें 1 से 100 तक कितने इवन नंबर्स होते हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग यहाँ पे और एक है जैसे कि ऑड नंबर्स हो गया। अच्छा। जैसे हम लोग ये ऑड नंबर यहाँ पे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ऑड नंबर्स कितने होते हैं आपको। अच्छा 1 to 100 ये ऑड नंबर्स हो गया। देन अगेन और प्राइम नंबर्स, इसे हम लोग यहाँ पे पुट किया तो हमें पता चल जाएगा प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। So these are the prime numbers up to 1 to 100. Then again ascending and descending. For ascending and descending, you will put any value from smaller value to bigger value. We say ascending order, and then from bigger value to smaller value, we can say descending order. So these are the magics. इसका दिमाग कौन लगाया सर? पूरा टीम, हमारा मैथ्स का टीम था, उन्होंने पूरा सोचा उसका। और ये वाला क्या चीज़ है? बोला यहाँ पे एडिशंस, अगर हम एडिशन सीखेंगे जैसे कि छोटा क्लास के बच्चे लोग के लिए, जैसे कि 3 + 4 नहीं पता है आंसर, तो क्या करेंगे जैसे कि 3 है ना, तो यहाँ पे मार्बल्स 3 हम पुश करेंगे आगे, इसे पुश किया, यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे 4 मार्बल पुश करेंगे आगे, और अब इसको आप प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए जोर। हाँ जोर से प्रेस कीजिए। जैसे कि ये आंसर दिया, यहाँ पे काउंट करेगा बच्चा और आंसर आएगा 4, 5, 6, 7। तो 3 + 4 कितना है? 7। काउंटिंग भी सीख रहा है, एडिशन भी सीख रहा है, तो यहाँ तक माइनस भी है, माइनस भी सीखेगा। तो इस तरीके से ये सब बाई प्लेइंग, तो छोटे क्लास के बच्चों के लिए जो बाई प्लेइंग वो कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि बाई प्लेइंग सीखेंगे तो लोग खुद से करेंगे भी और खुद से सीखेंगे भी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब ले जाता है उनको, अच्छा वो सीख पाते हैं अच्छे से। और ये पाक इसमें मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, यहाँ पे वो देख सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का। शेप्स हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गया, यहाँ पे सेकेंड्स, आवर्स आता है, यहाँ पे मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, यहाँ पे ग्राम्स, मिलीग्राम्स, टॉन्स, सब शेप्स हो गया, एंगल्स हो गए, सब मतलब एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का जो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर सब मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर बैलेंस कैसे करता है, बैलेंस स्केल कैसे करता है? आप करिएगा, बच्चा लोगों का है ये मॉडल, आप करें कहीं पे रखिए, प्लस करते हैं 3 और एक कहीं पे रखिए, कहाँ पर? कहीं पे भी रखने से होंगे आगे तो हाँ 3+ कितना, इसको मत पकड़े, 3+ 3 + 4 कितना हुआ? 7 इस तरफ 7 पे रखिए। ये बैलेंस खुद ब खुद हो जाएगा। क्या हो गया? 3 + 4, इसको ऐसा करने से ना बैलेंस, ये मतलब बार बार करते करते थोड़ा वो हो गया। तो 3 + 4 ये रखना, तो 3
प्लस 4 करने से कितना हो जाता है 7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बच्चा लोगों को बोलने से तो नहीं होगा, तो उन लोगों को क्या करना होगा, करके दिखाना होगा। तो जब उन लोग 3 + 4 के आओ 7 में रखने से तो इक्वल हो जाता है, मतलब 3 + 4 तो 7 होता है, वो कर सकते हैं। आइडिया कहाँ से मिला ये? सोशल मीडिया इंटरनेट है और खुद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारा है मतलब। सब मैच का कॉन्सेप्ट ही है ना? अच्छा। और क्या चीज़ है ये? टेबल है, जैसे कि ये देखिए 2 to R तो बच्चा को नहीं पता है, तो बच्चा अभी करके देखेगा। तो इसे पकड़िए 2 1 राइट। अभी आप हाथ दीजिए, बच्चा लोग क्या कर सकते हैं 1 2 3 4। तो 2 R कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बच्चा लोग खुद से करके मतलब पकड़ के पता चलता है कि 2 R 6 भी हो सकता है, 2 R 8 भी, लेकिन ये खुद से करके पता चलता है। अच्छा है बच्चा लोगों के लिए मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और ये क्या मॉडल है? ठीक। So this is a rainwater harvesting model. So when it rains, the water gets collected here. और ये जो पानी इधर collect होगा, that will go through filtration process. First, it will get filtered through stone, then charcoal, then sand, then cotton, and then lastly, it will get clean water. This is a traditional method of filtration of rainwater. अच्छा। And here we have the water turbine model. So, as long as it rotates, it will create energy. That is the model. So what happens is, इधर जितना भी पानी इधर गिरेगा वो उतना रोटेट होगा। ये टर्बाइन प्लेट पे जब पानी गिरेगा ना, ये रोटेट होगा। ये जितना रोटेट होगा इधर पे एनर्जी क्रिएट होगा मोटर पे, और इधर से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के कन्वर्ट होकर इधर पे लाइट देगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। यही बनाया है हमने। रेन वाटर ये खुद बनाया? हाँ, हमने खुद बनाया ये सब। अच्छा, कॉपी तो नहीं किया ना? कॉपी तो नहीं किया सर। मॉडल कहाँ से कॉपी करेंगे सर, इसमें है ही नहीं ये सब। अच्छा। तो ये सब खुद से बनाया। जितना भी मटेरियल ये सब रियल पत्थर है। अच्छा है मॉडल। सर आपका रिमार्क्स देना पड़ेगा। हाँ दे दीजिए। नाम लिखना पड़ेगा। हो जाएगा। বাইদেউ কি বস্তু এইটো? স্যার এইটো পদৰ প্ৰকাৰ মানে সেন্টেন্সত আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা কৈছোঁ। এটা সেন্টেন্সত যিমান ৱৰ্ড আছে তাক আমি পদ বুলি ক'ম। আচ্ছা। তো এইটো আমাৰ আসামিজত 5টা আছে, বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, অব্যয় আৰু ক্ৰিয়াপদ। যিটো বিশেষ্য পদ আছে এইটো নেমিং ৱৰ্ডছবোৰ, যিবোৰ ৰাম, যদু, মধু, সীতা, গীতা যিমান আছে মানে চব নেমিং ৱৰ্ডছক আমি বিশেষ্য পদ বুলি ক'ম। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ছাৰ বিশেষণ পদ। বিশেষ্য পদৰ দুখ, গুণ, অৱস্থা, পৰিমাণ মানে যিবোৰ কোৱালিটি, কোৱান্টিটি যিটো বুজাব সেইটোৱে মানে আমাৰ বিশেষণ পদ হ'ব। তাৰপিছত আহিলে সৰ্বনাম পদ, যিবোৰ নেমিং ৱৰ্ড হয়। নেমিং ৱৰ্ডৰ ইনষ্টেড অফ নেমিং ৱৰ্ড আমি যিটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিম সেইটোক আমি সৰ্বনাম বুলি ক'ম। মানে নামৰ পৰিৱৰ্তে যিটো ইউজ হ'ব সেইটো সৰ্বনাম। সেইটো, সি, তাই, তেওঁ, মই, তেওঁলোক এইবোৰ যিবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ মানে সেইটো সৰ্বনাম বুলি ক'ব। নেক্সট আহিলে অব্যয় পদ, দুটা ৱৰ্ডক যেতিয়া জইন কৰিব, সি খেলি আছে, ৰামেও খেলি আছে, ৰহিমেও খেলি আছে, আমি দুইটাকে একেলগে জইন কেনেকৈ কৰিব, ৰাম আৰু ৰহিমে খেলি আছে আৰু ৱৰ্ডটো আমি এটা ৱৰ্ড বনাই দিছোঁ ন, সেইটো মানে অব্যয় পদ বুলি ক'ব। তাৰপিছত নেক্সট ক্ৰিয়াপদ। ক্ৰিয়াপদ হৈছে যিটো কাম কৰি আছে সেইটোকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কোৱা হয়। মানে তাই নাচি আছে, তাই গাই আছে, মানে যিটো কৰি আছে ন সেই কামটোকে আমি ক্ৰিয়াপদ বুলি ক'ম। মানে সেইটোৱে আছে আমি এইটো
আৰু এইটো কি তুমি ভাত খালানে আমি যদি এইখিনি বুজাই হ'ম ষ্টুডেণ্টক তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক মানে এটা কাগজ দিম কাগজত এটা চেণ্টেঞ্চ লিখা থাকিব তুমি ভাত খালানে ইয়াত আমি তুমি আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ গতিকে আমি তেওঁলোকক ক'ম যে ইয়াৰ কোনটো পদৰ অন্তৰ্গত হ'ব তুমি আচ্ছা যিহেতু এইটো আমি নামৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে আমি এইটো সৰ্বনাম পদ বুলি ক'ম স্কুল পঢ়া নে মই তুমি। কলেজ পঢ়া আমি ছাৰ BEd ডায়েটৰ পৰা আহিছোঁ আচ্ছা 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 ডায়েট দিছোঁ আৰু এইটো কি মডেল হয় অঁ এইটো ছাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে হয় অঁ প্ৰায় য'ত আমি স্বৰবৰ্ণ স্বৰচিহ্ন ব্যঞ্জনবৰ্ণ তাৰপিছত শব্দ মানে প্ৰথমে আমি তেওঁলোকক লেটাৰ্ছকেইটা শিকাব লাগিব যেনেকৈ আমি ইংলিছতে এইটো মেংগ' আমি ABCD কেইটা শিকোৱাৰ পাছতে ষ্টুডেণ্টে মেংগ' ৱৰ্ডটো ফৰ্ম কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে মানে আমি তেওঁলোকক আছামিজতো স্বৰবৰ্ণ মানে এইখিনি ধৰক কাইণ্ডত আছামিজৰ ভাৱেলছ বুলি ক'ব পাৰোঁ স্বৰবৰ্ণ আচ্ছা। নেক্সট ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছামিজৰ কনচনেণ্ট বুলি মানে আৰু এইটো হিন্দীত যেনেকৈ স্বৰবৰ্ণৰ মানে আৰ লগত এইবোৰ মাত্ৰাবোৰ আছে ঠিক তেনেকৈ আছামিজতো মাত্ৰা আছে এইটো আৰ মাত্ৰা এইটো হয় তেনেকৈ মানে সেইখিনিক আমি স্বৰচিহ্ন বুলি কওঁ এই গোটেইখিনি শিকাৰ পাছত ষ্টুডেণ্টে মানে জইন আখৰ মানে শব্দ গঠন কৰিব পাৰিব লেটাৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰিব ৱৰ্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰিব এইটো যাব ছাগলী চা গ লি ইয়াত আপোনাৰ এইটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ ছ ইউজ হৈছে আৰু স্বৰচিহ্ন আকাৰ ইউজ হৈছে গ একে ইয়াৰ পৰা আকৌ ল ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত স্বৰচিহ্ন ইয়াৰ পৰা ইউজ হৈছে লি ছাগলী ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছাৰ ফিডবেক দিব লাগে ইংলিছ পঢ়া লিখিম হা P model lah ke? Labang dia opposite word magic box pre-primary 2 class 2 class 3 also marto hani opposite word below pula pachini pathek na prime hani lason opposite word magic box banai lo engke ladak bang word lason kapre dak tok mana dak below he engke also marto na ami tha ni hang pen award pachum ko engke laso opposite word magic box or thap lote la set lote ladak na ke choni bange happy तो सोना लगे चुखार ले भागे लगे Mani lada lakabonaya budang asap pula pas slide ho ya lo kita attack kan itu check ini jitia mani lason thabo lo arlo jok lo te tapi hona slide plot ke osomar dong ke lason ami thang claim lo de curiosity development ya ami thang pen charlie phan ya ding hang ko take the plan di memorization ka lilo labang ke ami thang hands on activity kan mesen lah ente la so a model la so concept ai nang limit thang tong group pen mesen bo hello pikan lo bo Thank you. Latan nalitung si Bonai lumaya part of speech. और इस तरफ क्या है दोस्त Kailangan ka chokol, di man ang plan. social science economic Thailand,
market boleh lah. Bang di posisi lah. Ada konsep channel. Kalau posisi boleh. Lahai ke na building lo. Ha? Lahai ke na building lo. Nanti ko lulu langsung Sunday market lo mati. Oh. Langsung market lo Sunday. Sunday market di. Sunday market. Ini lah tuh kan. Hati yang lu coba ambil lebih. Yang masih coba. Masih ada komen sih coba. Lebih. Last question. Laso Sunday market apa klang dun at he bang ko pi bola ni laso building pa klang dun bang. Ko pine ka pa chini pon. Rong pen town formu ador kusan si cheprek mati. Compare Sunday market ini like kita dalam iso by Sunday market. Lama ya. Oh, hala bang ke rong le rong market le di. Benar ke direct kan rong cheti mati. Cheti masap. Pare nalit tum hala pen la bada me ko son bang la different. Hala pen la kapang ba different bang. Difference lalu je. Order kita hoda ke masap rong along bazaar long dia ador kom chet room chet. Kita town anang de lo kete ador so chet. Suppose alam 10 rupees sa hormuta lage inko 20 toka di 20 rupees. Athi ke that taxation pinang hoti. Transportation cost lahai. So putha ko si pa klang dun le di. Langsung main market apa La bang ke jiso bai le di. Water cycle. Music box. So when the sun rises up and all of those water will get into the water will be rise. Rise and those water will be flying in the atmosphere. When the wind blows towards the mountain, such a it is stuck here. আৰু মেজিক বক্স এটা শুনাইছে ইয়াত মানে কুৱেশ্যন আছে যদি ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এনেকুৱা সোমোৱাই দিলে তাৰ এনচাৰটো ওলাব Because of illness, মানে আমি এটা ট্ৰান্সলেট কৰি চাব পাৰোঁ কিন্তু তেহেঁতি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেহেঁতৰ কাৰণে লাৰ্ণিং বা ডুইং কিবা এটা কৰি শিকিলে তেনেকুৱা there will be our precipitation process. Precipitation in the form of rainfall and snowfall. After that, it will come through this river and then it will take to the collection. So collection. And then the same process will continue. Any questions perhaps regarding this model? Here also we have lightning effect. তেন্তে মানে যি কুৱেশ্যনৰ আপুনি কুৱেৰি আছে হয় মানে তেন্তে ইয়াত পাব পাৰিব For kids kita kan itu entertainment. How it is lightning? What is made out of? What makes yes, we use cardboard and POP, cardboard also, and this cotton also, and some color, watercolor. Those woolen. How do you find this? Very nice. You don't mind please share your feedback. La bang kopi model hala bang. Itu motorcycle model. Motorcycle. Motorcycle RV kusang kita pwede langsung proses so model bang ada pakai itu motorcycle ke dalam isi continuous movement lah langsung continuous movement nanti ada kita RV negajang ikut lang roy long kili sana mahasagar long edam lang pilong edam so pergi lang pilong ben kusan si sana pilih mahal sini tu lang macam pakai si motorcycle along ke along sarita stage tu fourth stage tu first bang ke evaporation tu evaporation that pen la bote evaporation ke la langang ku yedi lang arni so tu bote langang tu medi so ko la sang ku yedi attack nam upper ke la that pen la bote la haya langang ku bang ka song atmosphere long stam ko gases system se chiplang dat liquid pen transform ko gas chiplang dat ma dedi gas chiplang ko ke la langar ke bang aku hai bang ka arjang tang ko ma dedi asi la dang lam so atmosphere lam thi ko manang jap lo te son la
Kuna masa na pila inglong kang pila no pore dak sipo het mo de ha sington het ko an pore ke la dak si skater het ko la dak bang ke ko an mang song kang pila la anu kang sam se se every 400 meter ke 1 degree celsius ke minus 400 meter every 400 meter kang song hedi se dak inglong ke tum so na pele 5000 6000 an so na inglong pila de ti ya tadi ma do ma de dak si step het ko an pore ke dak so skater het ko la se dak bang ke sam ko hedi condensation process no dak do ke ngun na so na de che form मुझे फॉर्म वर्कर के जब से कंडेंसेशन दे लो बोलते ला हाई अपने लगा कोई बात आरडी को मत लावे दुख में बोलते ला से ला बांके आरडी के जोइनी हेवी जोइनी से आरबी बानंग तो हाला सो प्रोसेस हम के प्रेसिपिटेशन ला के इन द फॉर्म ऑफ rainfall and snowfall do pola da bangke sila support bangke nonson glacier do pela pole da bangke origin of river nonson brahmaputra nonson so mami semayudung ta parke ganga long sitami to son origin of ganga ke itung ke gangotri glacier person hedi nason se be do ko anpar ke la rain den bangke nonson la longor ke pon around la lang long ben lang ngi li ar be jang de nason se ko da bang tu ko da bangke river mouth ko bangke ke la dang bangke nason of the collection of la nason se continue process son da la light padok la so light padok kok main people arni do arni अच्छा अच्छा arni se itu la bangke son of the la bangke lightning effect do bangke la bangke ceiling be la Mesen vinegar creation dalang mura actually dia bela la so konsep bang model bang nang idea nang ni kiri bench ka bunai lom on itu bang proxy do la so itu bang proxy chingwai ben se la bang ni tu metro lo en lo kiro ang pia de nani reality ang long real ang long ko kali lo bo so lo ang ba ni so ni la bang si model hai inglong lo la bang random inglong lo ang long kang tui bel hai dak lo mang inglong dai hai kamat so na pila ha exam oi den ma glacier oi den lo dak lo mang inglong tui ko ma inglong ko jong long ice skate do ma de ala so pot ni tum dak bang ko display tum sikon nang itu bang P department lah itu ini diet pen sih bang diet pen sih ini itu dia student lan tal di la so konsep la so follow so model pen sih so apa ini itu selam activity based bang dalam sih sana pun smart home bujian lah boleh dah bang itu sana pun point lah kalau bang sih evaporation mah kalau bang sih condensation kalau bang sih precipitation kalau bang sih collection mah itu rakyat boleh langsung tu. Nah, lepas tu cok saja tak Amerika kilo. Sida mi cok lah kalau tu Amerika. Questo della lì. Amerika. Metto una bene pertama. Di sini aku masuk model per kuningan itu. lang besen मुझे परेशान करने के लिए आंटी लोग के साथ मैं रहती हूँ ना वो आंटी लोग आए थे उनके साथ क्या बनाया मैंने कुछ भी Thank you so much. मोटरसाइकिल है तुम लोग पूरा बीएड कॉलेज का सिर्फ मोटरसाइकिल Rangghar la cái phim là hợp match the following Picture đang bỏ mà này là bạn amen này hệ là amen nó cũng tập ra और क्या हाल है करेंग घर और क्या ला बंके yang tu lama ke bunai? Aku dah itu masih historical monument. Hala ta isibet lu bo lakpen na hala ka. Hala. Hala aki sab bago la bang lata picture kila pensi. Mane picture ke same point tame mane la अच्छा लोग के आइडेंटिफाई में सेट है अच्छा लोग बाकी
For example, like Shah Jahan, ada long rules tu, like I'm searching on like apa tu long, dalam search itu dah tengok belah pada dalam search itu lah Shah Jahan tuan ni boleh rasa rules tu, boleh sekarang pakai identify tu yang pakai bubble lock. Oh, que te has portado? Mana right answer lo kita rasa nak kira tu. Soal hati, baik juga adalah model. Kosono lah kayak punai nang tum kosono lah so idea kayak lah so idea ke long kosono lah. Lagi pun idea. Itu long ni cip lo ada macam. Cip lo pelang lah, macam hai bagi kita kan idea sikit leh. Dalam machine kau apa ni? Dalam cip lo masih lang. Dan nampak lang kata right answer. For example, kau pen pelang ni. What is it? Lah Shah Jahan tu ada long ada tu mati ni. Shah Jahan tu apa? Lah dansa kita rasa. Kita si lah dansa kali putte akira. Velo din. Lah dansa kita. Messen no. Corolo than ang bachini dun pa. Okay. अभी 70 होगा. वॉरियर गाइस और ये देख ताजमहल और ये कुतुब मीनार किसका जानता है? पढ़ लिया ना पढ़ लिया. ये क्या है? अच्छा. चलिए इस तरफ. हाँ? Oh sar, lapil ho. Hah? Kali nang kali ma. Oh, nili nang hanang tintok lo. अच्छा. Dak bang no. Agak itu bang, beda lo bokut deh. Kapan? Langdam silang ho. दोस्तों अभी आगे में क्या है? मैथ्स पजल. हाँ? Langle? Ale, ni panen na langle. Abang ke sapet so, pupit so. Welcome to Fanjun. Terus potom. Thank you.